ओम भगवते कुरुकुरु एही मंत्र को पढ़िबा मात्रे बाध्य हेब से नारी तुम पाखकु आसीबा पई तुमर सबु इच्छा पूरण करिबा पई। केवल रातिरे शोइबा पूर्वरु ओम भगवते कुरुकुरु एही मंत्र को 3 थर पढ़ी दियंतु, तापर देखिबे चमत्कार। आज्ञा हाँ, आपण समस्तंकर इच्छा थिब सुंदरी सुंदरी झियो बा पड़िशा घर सुंदरी भाउज को पटेइबा पई, ताठारु निजर मन मुताबक काम हासिल करिबा पई। किंतु ये एते सहज नुहे। एथिपाई आमर तंत्र शास्त्ररु मु आज आपणक पई सबुठारु प्रचंड महाशक्तिशाली वशीकरण मंत्र नहीं आसीची। एही मंत्र को जदि आपण रातिरे शोइबा पूर्वरु मात्र 3 थर पढ़ीदेवे, ग्यारंटी देउची जेउ झियो बा विवाहिता नारी पई आपण एही मंत्र को पढ़िबे सीए बाध्य हेब तुम पाखकु आसीबा पई, तुमर सबु इच्छा पूरण करिबा पई। एही मंत्र प्रचंड महाशक्तिशाली वशीकरण मंत्र, नारी मोहिनी वशीकरण मंत्र। एहार प्रयोग केबे भी खाली जाएनी। जी भी एहाकु प्रयोग करिछि 100% सफल होइछि। निज पसंदर सुंदरी सुंदरी झियो बा विवाहिता नारी को मुहूर्तक भितरे पटेई पारिछि, ताठारु निजर मन मुताबक काम हासिल करि पारिछि। तेणु जदि आपण जेते चेष्टा करी मध्य झियो पटेई पारुनांती, विवाहिता भाउज को पटेई पारुनांती, तेबे मो कथा मानी आजी रातिरे शोइबा पूर्वरु ओम भगवते कुरुकुरु एही मंत्र को पढ़िकी देखंतु, तापर देखिबे से झियो हेउ बा विवाहिता नारी निजे तुमको फोन करिब, घर को डाकिब, जहा चाहिबे ताहा करिब, कोनोसी प्रकार बाधा देब नाही। नमस्कार फ्रेंड्स, ओडिया फंडा चैनल को आपण मानकु स्वागत। आजिर एही भिडियोटी रे मु आपनकु शिखेइबी आपण किपरि बिना कोनोसी मंत्र तंत्र करी, बिना कोनोसी पैसा खर्च करी निज पसंदर झियो पटेई पारिबे, केउ भी विवाहिता नारी को निज बसरे करि पारिबे, ताठारु निजर मन मुताबक काम हासिल करि पारिबे। कोण आपण केउ झियो को बहुत दिन हैला भल पाउचंती, ता पछरे गोड़ेई गोड़ेई निजर सबु समय सारी सारिलेनी, किंतु से झियो को पटेई पारुनांती, किंबा से झियो आपण को देखिबा मात्रे इग्नोर करूची, आपणक सहित कथा हेउनी। जदि आपण भी एहीपरि परिस्थिति रे पड़िछंती, जेते चेष्टा कले मध्य से झियो को निजर मन कथा कहि पारुनांती, तेबे मात्र थरे आजी रातिरे शोइबा पूर्वरु ओम भगवते कुरुकुरु एही मंत्र को पढ़िकी देखंतु, ग्यारंटी देउची से झियो आपण को देखिबा मात्रे निजे आसी आपणक सहित कथा हब, आपणको भल पाउची बोली कहिब। आपणक प्रेम रे एमिति दीवानी हेजिब कि आपणको न देखि गोटे मुहूर्त भी रही परिबनी। एही वशीकरण साहाय्य रे आपण वर्ष वर्ष धरी भांगी जाइथिबा पुराना प्रेम को फेराई आनी पारिबे। सासु नणंद दियर भाउज काहाकु भी निज बसरे करी ताठारु निजर मन मुताबक काम हासिल करि पारिबे। तेणु मु आपणकु पुणी थरे कहि रखुची, मनरे कोनोसी खराब उद्देश्य किंबा कोनोसी खराब काम पई आपण एही वशीकरण मंत्र को पाठ करिबेनी, काहेकि ना एही मंत्रर कोनोसी प्रकार काट नाही। मात्र थरे, हाँ फ्रेंड्स, मात्र थरे जेउ झियो बा नारी पई आपण एही मंत्र को पाठ करिदेबे, सीए आपणकर सबु कथा मानिब, आपणकर गुलामी करिब, आपण ताकू जहा कहिबे जेमिति कहिबे सी करिब, कोनोसी प्रकार बाधा देब नाही। निजे आपण को फोन करिब, हाथ धरिकी रूम को डाकिब, जहा चाहिबे ताहा करिब। तेबे एही वशीकरण आपण किपरि करिबे, केमिति करिबे, किपरि आपण रातिरे शोइबा पूर्वरु मंत्र को पढ़िबे, मु आपणकु शिखेइबी। संपूर्ण प्रयोग विधि ठीक भाबरे शिखेइबी। जानिबा पई भिडियोटी को मूलरु शेष पर्यंत पूरा ध्यान सहित देखंतु, काहेकि ना अधारु छाड़िकी पळेइले किंबा काटी काटी देखिले आपण किछि भी बुझी पारिबेनी। परे कमेंट करिबे, गुरुजी आपणकर वशीकरण मंत्र काम करूनी। तेणु मोर अनुरोध कि आपण वीडियो को पूरा ध्यान सहित देखंतु, प्रयोग विधि को ठीक भाबरे बुझंतु, तापरे आपण
ବଶୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ। ଏହି ବଶୀକରଣକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ହଜାର ହଜାର ଲୋକମାନେ ଲାଭବାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଶା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପ୍ରେମକୁ ଫେରି ପାଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ବି ମୋ କଥା ମାନି ଆଜି ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଓମ୍ ଭଗବତେ କୁରୁକୁରୁ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ପଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖିବେ ସେ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଦିବାନୀ ହୋଇଯିବ। ପଡ଼ିଶା ଘର ଭାଉଜ ଆପଣଙ୍କର ବଶରେ ହୋଇଯିବ। ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିବ। କିନ୍ତୁ ବିଧିଟି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ବଶୀକରଣ 100ରୁ 100% କାମ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁପରି ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି, ନିଜର ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଅସୁବିଧା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ସେ ଅସୁବିଧାର ସମାଧାନ ନ ହେଲା ତାହାର ମାନେ ନୁହେଁ କି ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି। ସେହିପରି ମନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ର ହୁଏ, ବଶୀକରଣ କାମ କରେ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ଶିଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସେହିପରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିଛି ବି ଭୁଲ ଭାଲ କରିବେନି, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବଶୀକରଣ କାମ କରିବନି। ପରେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଗୁରୁଜୀ ଆପଣଙ୍କର ବଶୀକରଣ କାମ କରୁନି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ଶିଖେଇବି ଆପଣ ଠିକ୍ ସେହିପରି କରିବେ, କିଛି ବି ଭୁଲ ଭାଲ କରିବେନି। ତେବେ ଯାଇ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ ବଶରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସିଏ କିପରି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଦିବାନୀ ହୋଇଯିବ। ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିବ। ତେବେ ଏହି ବଶୀକରଣ ବିଧି ଆପଣ କିପରି କରିବେ, କେମିତି କରିବେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ବିଧିଟି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଆଉ ତାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ବଶୀକରଣ ଆପଣ କିପରି କରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ବଶୀକରଣ ବିଧିକୁ ଆପଣ କେବଳ ମଙ୍ଗଳବାର କିମ୍ବା ଶନିବାର ଦିନ କରିପାରିବେ। ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ କରିବେ। ବିଧିକୁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଧୋଇକି ସଫା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକି ଏହି ବଶୀକରଣ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଖଣ୍ଡେ ସାଧା କାଗଜ ଆଣିବେ, କଳା ରଙ୍ଗର କଲମ ଆଣିବେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲାଲ ସିନ୍ଦୁର ଆଣିବେ। ତାପରେ ନିଜ ଶୋଇବା ଘରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଏକ ଜାଗାରେ ଚୁପଚାପ ବସି ପଡ଼ିବେ, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଦେଖିବେନି କିମ୍ବା ଡାକିବେନି। କାଗଜରେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ସେହି ଝିଅ ବା ମହିଳାର ନାମ ଲେଖିବେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ବଶରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତା ତଳେ ଆପଣ ଓମ୍ ଭଗବତେ କୁରୁକୁରୁ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଲେଖିବେ। ଲେଖିସାରିବା ପରେ ସେ କାଗଜରେ ଭଲ ଭାବରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମନ୍ତ୍ରଟି ସିଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ସେ କାଗଜକୁ ନିଜ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବେ ଆଉ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ସେହି ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ ମନେ ମନେ ଭାବିବେ। ତାର ମୁହଁକୁ ନିଜ ମନରେ ଭାବିବେ। ତାପରେ ଓମ୍ ଭଗବତେ କୁରୁକୁରୁ, ଓମ୍ ଭଗବତେ କୁରୁକୁରୁ ଏହିପରି ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 3 ଥର ପଢ଼ିବେ। ତାପରେ 5 ଥର ସେହି ଝିଅ ବା ନାରୀର ନାମ କହିବେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ବଶରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ସେ କାଗଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୋଡ଼ିକି ନିଜର ତକିଆ ତଳେ ରଖିକି ଶୋଇପଡ଼ିବେ। ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେ କାଗଜକୁ ନେଇକି ନିଜ ଅଗଣାରେ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ମାଟି ଖୋଳିକି ପୋତିଦେବେ। ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି, ଏତିକି କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଝିଅ ହେଉ ବା ବିବାହିତା ନାରୀ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଦିବାନୀ ହୋଇଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।